Boss, spam. Ayun. Alawat po. Boss, may tanong ako. Kung nakapalo ka sa akin, Boy Yakin, at kay Shipa Philippines, ito, bibigay ko na siyang gulong. Ito, patingin nga, boss. Anong size ba ng gulong mo, boss? 317 by 17. O sakto sana to kung nakapalo ka Shipa. Patingin nga, boss. Hindi ko malabo pa. Shipa. Namamasada ka dito, boss? Opo. Yun. Shipa Philippines. Shipa. S-H-I-H. Yes. Abo. S-H-I-H-F-A. Yan, Philippines. Yan. Labo. Dito na, boss. Ganon, ganon. Ay, parang hindi ho. Ito. Ay nako, hindi nakapalo. Palo. Ayan, sayang, hindi nakapalo. Ano, boss? Okay lang? Okay lang? Okay na yan? Ayun. Shipa Philippines, follow nyo na, boss. Baka sakali sa sunod. Yan. Opo. Ito yung Shipa Philippines. Yan. Yan. Asa na? Ito. Yan. Sayang naman. Salamat po. Sige, boss.